ब्रह्माण्डं वरमन्दिरं वदनायस्य प्रभो देवकः तत्रैतोऽपि कुटुम्बपालनपराधिव्यामङ्गलम् केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा ओम पवित्रं पवित्राणावपवित्रयोः मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां योगिमन्त्रेण पवित्रं कृत्वा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमोस्तुते। ओम स्वस्ति गंगा ओम प्रारंभकर्मणि मुहूर्तमस्तु भवन्तो भवन्तु प्रारंभकर्मणि स्वस्ति मुहूर्तमस्तु नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितलयोनीतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्य दुःखसत्कारणाय तथाय नमो नमस्ते देवं नमस्कृत्य गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुस्साक्षात् महेश्वरः गुरुरेव जगत्सर्वं तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुभ्यो नमः नमो व्रातपदये नमो गणपतये नमस्ते अस्तुलम्बोदराय गन्ताय विघ्नविनाशिने शुभदाय श्रीवरदमूर्तये नमः पृथ्वी त्वया धृता लोका देवीत्वं विष्णुनाथधारय मां दीपतित्रं कुर्यातन अवसर्पं ये भूता संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारः ते नश्यन्तु शिवाजय भूतप्रेतपिशाचाय येषान्ये भूमिभारकः तेषामपि अविरोधेन स्वस्ति सत्यनारायण पूजा कर्म समारभे शिवादि श्री गुरुभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः गणपतये नमः ह्रीं दुर्गाय नमः क्षं क्षेत्रपालाय नमः सरस्वती परमात्मने नमः प्रणवस्य परब्रह्मऋषि दैवी गायत्री शब्दः परमात्मा देवता प्राणायाम विनियोगः ओम भवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यो ओम आपो ज्योतिरोम ब्रह्मगुरुभवस्परो स्वस्ति गंगाद्यः सर्वतीर्थ अभिमानिदेवताः अस्मिन् जले सन्निहिताः सन्तो हरिष्ठ कृष्ण कृष्णाद्यो भगवतः वासुदेवस्य विष्णोराज्यमेव प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो दिव्ये परार्धे श्रीश्रीधवराहारत्वे वैवस्पदमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमपादजन्मोद्दीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरवर दक्षिणभारते दण्डकारण्ये गोदावरः दक्षिणतीरे शालिवाहनके बौद्धावतारे परशुराम क्षेत्रे वर्तमाने व्यवहारिके नन्दननाम संवत्सरस्य दक्षिणायने ग्रीष्मर्तौ कर्काटकयुक्त श्रावणमास शुक्लपक्षे कृष्णपक्षे द्वितीयां प्रतिपद्यां मध्यवासरः भार्गववासरयुक्तायां शुभायां शुभतिथिशुभवार शुभयोगि शुभनक्षत्र शुभगणना जीवगुणगण विशेषणविशिष्टायां शुभायां शुभपुण्यतिथौ अस्य यजमानस्य रेवती नक्षत्रे मेधराशिवजातस्य देवराजनामधेयस्य तस्य कान्तायाः धनिष्ठा नक्षत्रे मकरराशिवजातायाः सुरेखानाम्न्यहावयोः आर्द्रा नक्षत्रे मिथुनराशिवजातस्य रविराजनामधेयस्य कुमार्याः उत्तराभाद्र नक्षत्रे मिथुनराशिवजातायाः राधिकानाम्न्यः आर्द्रा नक्षत्रे मिथुनराशिवजातस्य कुमारस्वामिनामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे मकरराशिवजातायाः शमिकानाम्न्यः सर्वेषां समस्ततः कुटुम्बानां गणेश नक्षत्रे मखा नक्षत्रे सिंहराशिवजातस्य सीतम नक्षत्र नक्षत्रे राशिव जातायाः सीतम्मा नाम्न्याः नक्षत्रे राशिव जात वाणिज्यनामधेयस्य गणेश मखा नक्षत्र सिंहराशिव जात गणेशनामधेयस्य भवेशनामधेय यादवनामधेयस्य रमेशनामधेयस्य चन्दुनामधेयस्य सर्वेषां समस्तभक्तमहाजनानां भक्तसहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यवीर्य विजय यवनानाम्न्याः सर्वेषां समस्तसहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यवीर्य विजया भयानन्दायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थकाममोक्षचित्रपुण्यफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं माङ्गल्यमहामूर्त्यात्मक श्रीलक्ष्मी सहित सत्यनारायण स्वामी लक्ष्मी सहित सत्यनारायण स्वामी जगतं लिङ्गपनामधेयस्य सर्वेषां बालकृष्णनामधेयस्य सर्वेषां समस्तभक्तभाजनानां सत्यनारायण स्वामी धर्तं यथा मृतपजारद्रव्यैः सत्यनारायण स्वामी पूजाख्यन्ते
सत्यनारायण स्वामी पूजाख्यंच कर्म आचार्यं केन कर्म कारयिष्ये निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं निर्विघ्नेन परिसमाप्ति आगमार्थं देवानां गमनार्थं रक्षतां गुरुवेङ्कटारमं तत्र देवताह्वानाञ्जनं निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं गुरुगणेश पूजां करिष्ये गुरुभ्यो नमः ओम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुः साक्षात् महेश्वरः गुरुदेव जगत्सर्वं तस्मै श्री गुरवे नमः श्री गुरुभ्यो नमः अश्वलायनाचार्य नमः बोधायनाचार्य नमः पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरथाय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे श्रीमद्गुरुराघवेन्द्र नमः सर्वगुरुभ्यो नमः प्रार्थनां समर्पयामि ओम गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनाम् उपनिषदं येतराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानं षट्मन्नोतिभिः सुदाधनं विघ्नेश्वरं सिद्धिविनायकाय नमः वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभनिर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वसिद्धिविनायकाय नमः श्रीमन् महागणाधीश्वरां क्षिप्रप्रसादां निर्विघ्नं कुरु प्रार्थनां समर्पयामि कलश प्रतिष्ठापना केंद्र कर्म करिष्ये अस्मिन् कलश मध्ये वर्णमावापयामि गंगा भगीरथीम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रस्तमानस्तः मूले रुद्रस्य ओर्मध्ये मातृगणास्ततः मुख्योत्सागरासर्गे वेदोपजर्वेद सामवेदोक्षधर्मणहङ्गै सभ्यता श्रीवेदशामुस्माक्षतः शान्तिपुष्पस्य गायत्री सावित्री सरस्वत्याः देवानस्य दुरितक्षयकारकाः सर्वे समुद्रासरदस्य रसानजलदानतः गङ्गे यमुने कृष्णे गोदावरे सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी कलशेऽस्य दशनिधिगणशाभिमानदेवताभिर्मः ध्यान आवाहनादिप्रवाह पूजाः समर्पयामि ततः गणेशादीनां सूर्यादनमग्रहाराधनाख्यञ्च कर्म करिष्ये श्रीमन्महागणपतये नमः ॐ नमो राधपतये नमो गणपतिप्रमदपतये नमस्ते अस्फुलम्बोधराय गजोण्डायुग्मविनाशिने कुण्डदाय श्रीवरदमूर्तये नमः सिद्धिविनायकं आवाहयामि दुर्गाम् आवाहयामि क्षेत्रवालम् आवाहयामि वास्तोष्पतिम् आवाहयामि त्र्यम्बकम् आवाहयामि ॐ आदित्यादिनमानि ग्रहाणामावाहयामि महालक्ष्मीम् आवाहयामि श्रीमन्नारायणम् आवाहयामि ब्रह्माणम् आवाहयामि महाविष्णुम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि हरशम्भो महादेव विश्वेशावल्लभशङ्करधरवात्मनीलकण्ठ नमोऽस्तुते सदाशिवरुद्रम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आवाहकलशाभिमानि देवता अस्मिन् कलशमध्ये सुकञ्चलं तिष्ठं स्वाहा आवाहकभवसंस्थापितभवसन्निहितभवसुप्रसन्नो भवत्रवादिजं गुरुरप्रसीद ध्यानं समर्पयामि इत्यादि गन्धाक्षतमत्र पुष्पानुपचारपूजाः समर्पयामि आदित्याय नमः सोमाय नमः अंगारकाय नमः बुधाय नमः बृहस्पतये नमः शुक्राय नमः शनेश्वराय नमः राघवे नमः केतवे नमः वरुणाय नमः गौर्ये नमः लक्ष्मी नमः ब्रह्मणे नमः विष्णवे नमः महेश्वराय नमः सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजगणनाय नमः लम्बोदराय नमः विकटाय विघ्नराय नमः धूम्रकेतवे नमः गणाधिपताय नमः बालचन्द्राय नमः कुमारगुरवे नमः सर्वसिद्धिप्रदाय परसिद्धिविनायकाय नमः शिवोपरिष्ठाय रङ्गाय नमः श्रीमन्महागणाधीश्वराय नमः केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः कृष्णाय नमः वेंकटेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः भगवते वासुदेवाय नमः पूर्वम् आग्रापयामि वनस्पतिः सर्वदेवानां रूपोऽयं आग्रापयामि